Okay guys, ngayon for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng this is the paleta. Okay, bagong bago yan guys. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng paleta holder to your paleta guide. Okay, that's right. Ngayon guys, make it simple. Ngayon, yung mga kawalang iyaan nyo na yan na ganyan, medyo lalagay natin yan para meron lang tayong konting kaek-ikan. Yan. Yan, ngayon, lalagyan natin yan ng okay, that's right. Ngayon, make it simple. Lalagay lang tayo dyan ng konting kalokohan. Yan. Kita nyo yan guys. Yan, make it kalahati. Make it kalahati lang guys, oh. Okay, that's right. And go to another. Yan. Medyo angat-angat natin ng konti. Yan. Sa kabila, angat-angat din natin ng konti. Medyo masyado siyang yan, okay guys. Pag meron na kayong ganyan, iganto nyo naman yan guys. Maglarga kayo ng paleta. Ngayon, ayun guys, sundan mo lang yung pinakadulo niyan guys. Yun, o, pag nahuli mo na, yan, meron ka ng ganyan, balik mo lang yan ulit. Make it to ikot, dalawang ikot lang guys. Yan ha guys, you make it dalawang ikot. Okay, ngayon medyo makapal-kapal na yan guys, di ba? Para maging pantay. Yan guys, yan. Yun, may dalawang ikot ka na guys. Ngayon, make it putol-putol right now. Yan, putol-putol. Okay, just spoon it and then make it tupi. Make it tupi guys. Yan. And then make it tupi. Pwede na to eh. Pero para sa akin, gusto ko pa ng isa pa. Yan, make it tupi. And then, another one guys. Yan. Para magkabilaan siya guys. Okay. Yan. Make it fix it right now. And then make it lapag-lapag. And then you make it lapag-lapag and make it yun, make it fix it right now. And then another one. Yun, meron ka ng guide ulit. Ngayon, yan. Yan, meron ka ng guide, di ba? Make it dalawa-dalawa rin. Yun. Ngayon, meron ka ng ito. Dahil meron na yung kabila, dito ka naman sa kabila. Yan. Ngayon, para make it fix it right now. Make it ganito. Punit-punit yan, punit. Okay. Make it punit-punit right now. Yan. And then, go to, yun. Boom. Panis. Okay. Make it. Yan, gamitan mo na siya ng tuhod, guys, para, make it, pukit. Make it. Okay, largahan mo na yan guys. Para maano mo siya. Mapixit mo siya, mapixit ba? Okay guys. Ay! Okay, lapag na lang natin guys. Tapakan mo siyang ganyan. And then make it right now. Yun. Yun guys. Oh, nakita mo yan. Pinixit mo na yan dyan. Okay, itong sobra, punitin mo yan. Punitin mo yan guys. And then make it right now. To make it simple. Yan. Ayun. Ayun guys. Yun, then meron ka ng holder. Meron ka ng paleta holder. Hindi na matutusok yung kamay mo dyan guys.
Yan. Make it dalawa lang. Yun, tapos punit. Okay. Tara. Yun, meron ka ng maayos na paleta. Okay. Okay na guys. Kaya thank you for watching.